Shangale TV. Aushangale. Wewe aushangale kabisa, ni vitu mwa vya kushangaza, lakini curieusement binatushangaza aussi parce que kwa watu wenye washangalake tena. Maana yake kupale unaanza kutana, ulikuwa unaenda kuangalia match mtu mzima anatoka iko nenda fanatize match ya Barcelona, match ya Real Madrid, match na mnaweza tapigana juu ile match. Mais on atarudia banaua mtu munjia. Mais tena kesho utarudilia tu ile match. Unajiuliza sasa, hii match mnaendaka Mungu nafuata hivi na bazimu yote. Njoo inashinda probleme ya inchi. Ni vya kushangaza. Ile energy mnaoenda natia ku match, mliposho itia kuma marche za nguvu. Pression moya nguvu pour que vitu bichange. Lakini vya kushangaza hamwangaiki hata. Haiko sa vile tushazoea tu, mtu anaanza kufa normal. Hakuna hata tena kusimama kumunjia, hakuna tena basoda kupiga lusaku, hakuna tena sema yo maiti napita watu, maana ishaka tu normal. Na vile ni vya kushangaza parce que haviwezi kuwa. Basi bila kukawia, leo tuko na topic moja yenye ni ya maana sana sana yenye ni ya muhimu tuizungumuzie. Parce que tuko hapa juu ya kuzungumuzia maprobleme za kwetu, na a la différence ya malute zingine tuko pale juu ya kuzizungumuzia na kuproposer mapiste za solution, ma voie de sortie. Na leo topic yenye tutakuvrir ni ya kushangaza sana tena sana. Hakuna kitu inashangaza sawa vile hii kitu Bukavu yenye liwali wa jimbo na watu yake yote bali tuletea aseme tujikinge. Bandugu. Bia kushangaza tujikinge. Biko wanatuua mwe wanatuue kwa arme na mabunduki. Wanatuambia tujikinge na nini? Wanatuambia tujikinge. Ule mwenyewe anakia tupiganisha iko forme. Ulituforme na nini? Tujikinge na nini? Bia kushangaza sana. Basi bila kukawia tusikie kwanza baze mnawazaye. Mkuu wa Gregoire par rapport na tujikinge. Unawazaye? Asante. Security ni kitu ya muhimu sana. Na mtu yoyote kama uko élu ou bien banakuchagua kisi inafanyikaka mwenchetu, unakuwa gouverneur. Je pense objectif yako ni ya kuproteger batu. Na mimi nashangaa kuona kama unaweza kuwa gouverneur ou bien unaweza kuwa commissaire urbain na unaambia batu mujichunge. Parce que sécurité ni kuproteger batu na kuproteger ma bien. Sécurité ni kitu ya munene sana, na mimi naona batu ya kwetu banasema c'est comme si batu balishaka kuwa déçu. Ni kitu ya kushangaza sana kuona kama même le gouverneur haiko accountable. Hawezi uliza gouverneur pourquoi uko unadanganya? Pourquoi mtu alikufa hapa? Pourquoi chakula naoza mu marché na kuna mwanasema? Pourquoi hii madawa yekwe na nani iko na uwa batu hakuna mwanasema? Zishe expire hakuna mwanasema. Na unasema kwa gouverneur vraiment. Mimi sione kama kwa gouverneur na ni vitu ya kushangaza kuona kama peuple ni vitu viko normal. Parce que le peuple ne dit rien, ne fait rien. Sur 4 carrés, vous savez, on a fait ça, oui, c'est vrai. Parce que batu pas le courage. Dieu il est point nilisema batu biko wanashindwa kudifférencier respect na vérité. Batu pas le courage ya kusema non monsieur. Kupale respect chako kweli chako sasa ni kosa adabu. Est-ce que unaona ke ni normal batu bako hivi? Est-ce que normal batu bako banakufa kila siku hivi? Batu abane le courage. Je pense que ukijilever tu unasema uposer du gouverneur les questions. Peut-être que na mwako ni mama atakupiga kofi c'est unakosea gouverneur ya dawa. Je ni kwa tafuta sema unaweza no si vinashangaza vile navyo pale. Bwana ni vitu ya kushangaza kuona kano ba gouverneur niko pale wewe ujienrichir tout et puis tu ne fais rien pour le peuple. Ni vitu ya kushangaza sana parce que rien n'est fait. Non ni normalement côté ile ngambo ya ndani ya ile moi j'appelle ça une bêtise. Tusishinde na pagala vitu moya ma bêtise tuipagale mafuta. C'est que le gouverneur a fait une insulte. On a insulté le peuple. Franka yetu yenye tunalipaka ya matax. Quand nous payons l'argent de nos taxes, kwanza na ulitongezea ingine. Na ingine uliongeza. Bon, soko nina naongeza ile matax. Juu ulifanya nini? Mataxes zingine tunalipa mbele unazifanya nini? Mais c'est ça. Tu as kushangaza vraiment parce que hakuna besoin yenye comme besoin ziko za mingi tena sana mais sasa anaweza tukuyana tuelezea mbo juu tuko na hii projet fulani tunaweza ongeza hii taxe juu hivi na hivi mais hakuna kitu
hakuna projet nyiko pale de kwa hakuna biashara kafanya na zile franga zenye zinakoka pale, tunajiuliza zinafanyaka nini? Eske kuko batu bo dashie ni aushangale TV me batu nashimuneza kwa mnatusaidia na information quelque part je vraiment zinaenda wapi zile franga? Kisha leo sasa franga zetu tuyo nazifanya nini? Bon, na kama wao nazitiaka ku vile vyako kule. Est-ce que tu consulter? Tukwambie shie priorité ni nini? Tushi kwa tu sai priorité ni amani. Wakati ya Mobutu tukua tunaibiwa kila siku. Hakuna mtu alikuwa anatuo. C'est ça. Bora uzima. Mtu alikuwa anakutana babandi banakupie. Bon, mais unajua kama kesho utaenda tena mu makop, na utapata mago yako unakuwa bien. Mais biko unatuua. Maiti ndio tunaona kila siku tunalogota. Bila bikukwaka. Mkubwa, wewe ndio ushatembea sana unawaza. Asante. Ni vya kushangaza sana juu vraiment tunajiita pays République démocratique du Congo. Ndio jina yetu ile. Sasa hii jina vraiment mnajiuliza mimi ilitoka wapi? Lakini ni vya kushangaza tu. Kitu kingine yenyewe inanishangaza sana Papa James. Security gani inaweza kuwa mwinchi yenyewe gouvernement unasema na tuko na njala? Vraiment mtu mweko na njala haiko mtu mzima, mtu mweko na njala ni mtu mwenye anaweza ua, mtu mwenye kona njala ni mtu haiko mtu. Donc ni vya kushangaza kuona depuis zamani watu biko gouvernement depuis quand IPPRD ça fait maintenant 18 ans. Inakuwa ni saa ya maelection ndio mnakoya kasi tutafanya ABCD. Ni vitu ya kushangaza. Vraiment mimi amuko capable vraiment ku gouverner inchi mutoke tu muko mnafanya watu ni. Bon, je pense grande ligne yake ilikuwa tena juu ya nini? Ilikuwa je pense ilikuwa juu ya sécurité. Yo juu ya sécurité. Kulikuwa insécurité, lakini kulikuwa insécurité. Anakia leta yeye sasa seme mujikinge. Bon, ça alikuwa anatafuta watu wamuvote. Alikuwa anasema sécurité itakuwa alikuwa anaita cheval de bataille. Cheval de bataille. Anakuwa anasema kama yeye pale sécurité yake ndio priorité manake ya kwanza. OK, question et monsieur le gouverneur. Na respect yote tunapatia monsieur Claude Nyamugabo. Mtu bale batu pale betuko pale. Peuple congolais tunaanza sababu que ils sont là jouer service et tout, ni ba travailler tout bale batu. Na ndio maana tuko na ile droit ya kuwa na bauliza. Mi question mina kuuliza sasa monsieur le gouverneur. Uone na Nigeria situation yenye ku Kongo vraiment. Malinyi zako zote zulukia nazo batu balikuvotea au zirespecter. Batu biko banalala munyumba mko mnajiuliza nyipeke ma question qui sera la prochaine victime? Auyo mwatao. Auyo mwabatao. Inakuwa kolala kola mukai kwa habitude. Non. Vraiment shile yenye tulikuelire vraiment. Vraiment ni vitu ya kushangaza sana na kuongeza kitu yenyewe jamaa wanasema. Sasa mtu kama uko gouverneur na mimi najiadresse kwa gouverneur. Wewe uko gouverneur juu protéger batu, ulève tes investissement. Ikisi batu biko banakufa, hakukuwa ke mai tena mu ville ou bien mu province. Batu banakufa, hakuna mabarabara. Ma investissement, sasa niko nasikia batu biko banakufa, uko na 5 na wewe gouverneur afanye nini? Mtu gani atakuya investir kwetu? Kusikia ni vitu kushangaza sana. Qu'est-ce que tu fais? Hakuna fondation gani uko naone? Hauna upasho hata kwa pale kwenye uko gouverneur. Na uko mtu akili, mimi nakusiplier monsieur le gouverneur, uko juriste, uko intellectuel na mafransa mrefu vraiment ufanye kitu. Et puis le peuple na bakumbusha ke huyu mtu siwe ni wakati ameleka na mtaba elire tena baba. Si ni vya kushangaza hivi. Tena sana. En fait, ndio pale kwenye kwetu vinashangaziaka. Tena bataelire aba watu. Bon, mais pour être clair, na pour être kwenda kabisa tout droit au but. Effectivement, nous avons beaucoup de respect envers le gouverneur en tant qu'individu, en tant que patriote, en tant que grand frère, en tant que tout ce dont on peut penser. Mais hii plan yako ya ushangali, ya ushahii vitu ya kuambia watu waseme watu ya tujikingi. Hii ni bêtise. Sina hata respect moya. Maana je manque du respect à cette bêtise là. Parce que tu nous insultes. Mkubwa Grégoire, parce que ushatembea sana. Parmi mes points d'insécurité, Mkubwa Grégoire anaongeza point ya maji. Soyons sérieux. Parmi quand on parle de l'insécurité, on parle aussi de l'insécurité alimentaire. Mais il faut voir, rôle yenye maji na jouaka, munani mu chaîne alimentaire, dans mon nutrition. Maji na jouer rôle moyen très majeur. Mais écoute, toi tu règnes sur une population, il y a une maji. Soyons sérieux. Plan yako ni nini au juste? Ulikia na plan kusema utu asphyxier, tuko tunaishi Ulaya mais hatukwake tena na kwetu mshapa maliza. Sécheresse wakati ya mvula. Mais arrêtons ça.
Tout tunasema vya kukufa, vya insécurité manini, lakini insécurité alimentaire, ça c'est basique. Hakuna maji Bukavu. Et pourtant Bukavu inazama mumai. Bon, ça vile mulisema insécurité iko mukila kote. Ah oui, bien sûr. Batu abiko musécurité ni kukula ku biote. Mukila kila kitu. Ni vya kushangaza. Juma basiseme seo kukufa ndio iko ya kabambi sana je parce que ni vie ya batu na ni bandugu yetu ba mama yetu ba dada yetu ba kaka yetu. Mais gouverneur sécurité mukila aspect yote ya vie mu Congo, Bukavu surtout mu Congo yote kisha tunakia shuka pale kwetu. Tuko batoto ya ile province. Na ndio kwa événement kwa mingi sana. Arrêtez les bêtises. Uko na tuinsister que tujikinge. Tunaweza jikinga mais aporo yake kwa wapi nawe? Mais oui. Mwile kusema seyo tujikinge. Mais oui. Na bon, mimi na comparaka toujours un gouverneur hauko mwami. Haiko sasa wewe ndio mwami Kabare, juu utasema soli za luo uko mwami. Mwami ndio abatingizaki au mwami ndio mwenye wanaheshimiaka dans tout. Mais wewe hauko mwami, uko agent. C'est nous le peuple ndio tulikuangaje. Na kama tunakuangaje, il y a des kuma responsabilités tunakupatia. Entre autres, tunakuambia kama ndio vile utusécuriser. Na wewe peke unaitika na unasema ndio cheval de bataille yako. Kisha après unashindwa, les résultats sont chaotiques. On parle CG qu'il fait un rapport hapa juzi. 501 personnes. Benye bana kufa hivi dans une année. Moi le bilan, mais c'est quoi ça? 200 personnes enlevées. Mais ça c'est quoi? C'est inacceptable. Twingine nita aussi soulever kitu kingine iko important. Niko si kitu ya kushangaza kuona abatu banajita MONUSCO. MONUSCO ni kitu yenye ilikuya Kongo kustabiliser situation yenye ku Kongo après ma massacre manini. Niko cha kushangaza kuona budget ya MONUSCO yenye ko plus de $1 milliard. Kuona contingent ya MONUSCO, personnel à MONUSCO batu ya mingi vile. Il y a des polices mu MONUSCO ko ba soda, il y a des commandos de partout au monde. Batu wanaendelea kuwa na kufa kama manyama kama makuku. Na kitu kingine inanishangazaka vraiment. Mimi niko mtoto wa Bukavu, maana mimi niko nasema vraiment ni vitu ya kuroho sana. Peuple congolais uko mulevi na mulevi yako unalala. So bitu ni bia nishangazaka aussi kuwaza nani mwenye atakuyaka kuchanger situation yetu. Hii situation yetu inatulomba shie. Nous devons nous unir, nous devons changer ma mentalité. Tuko brainwash kama banasemaka mu Kiingereza. Mabichwa yetu siwe kama isha ingia kama ni mu toilette et puis isha zama na c'est parti comme ça. Donc shie tunapasha lamuka, tunapasha nawa mecho, tunapasha jinir na ni bia kushangaza parce que hatuko ini, tuko na besoin ya leadership, tunapasha kuwa ini, tunapasha sikilizana na tunapasha kamata risque de faire l'impossible juu ya kuchanger trajectoire ya nchi yetu. Donc ni vitu ya kushangaza sana. Donc tena sana. Papa Ben, unawaza? Bo ni gisi tu muko tunasema pale hakuna vingine vya kwenda mingi ni kuangalia tu gisi ya vraiment batu bajiunge. Bon na ndio vile unagusa point en fait ya maana sana. Lakini avant tufikie pale parce que ne nous prenez pas comme si tuko ivre tulikunywa patriotisme. On n'est mustukamate comme les ivrognes du patriotisme. Tunalewa amour ya pays. Oui. Na moi le cadre, on n'est pas là pour soulever les problèmes comme si ça nous fait plaisir, ça nous fait du mal. Ce sont des épines moroses tout. Na moi le cadre, moi j'aimerais que tu réfléchir entre nous avec expérience ya kila mtu. Quelles sont les sources selon nous? Quelles sont les causes? Il y a ile insécurité yenye iko Bukavu. Kisha après kupata ma cause, il y a ile ma insécurité, ensemble tu proposer ma piste de solution. Pour que tout ce que tu savais les benye, tout on a discuté ça que benye on a discuté ba combattant benye, banekala yuko na tukana Kabila, tout finayo, ni Rwandais, ni bon. Ça n'a pas avancé le pays. Oui, alors nous devons faire la différence. Bon, entre nous, les causes kwanza za ile insécurité. Selon nyinyi mnaona inaweza kuwa nini? Tuanze na wewe. Cause yiko majeure kabisa tunaanza ya kwanza dès le départ ni compétence ya leadership. Kubiot. Oui. Parce que quand muko na leadership yenye abajue responsabilité zabo. Je ne sais pas si banajua wala bana ignorer tout. On a comprendre. Ouais. Je il est kukua incompétent mu fonction pale kwenye huko kuna au juu kazi huko unafanya na kama unajua au tumike gisi ungipasha tumika ile ndio iko kwanza cause yenye
Joma yake iko kubazi ya kila kitu. Parce que iko sa vile munyumba. Une maison yenye mko mo ile désorganisation sociale. Batoto banatoka sana sana banarudia banafabi banapenda we papa uko pale. Uko papa wa mulevi dere banakupatia kata jina. Parce que banake haizi fanya kitu. Ile désorganisation inaanzia kukichwa sasa banaona faiblesse ya muzazi. Unaona? Na ndio maana unaonaka mtoto botuko mwima nchi zinaendelea unaonaka samwa mtoto vitu vinakoroga. Première chose bien sûr kuko batoto banashindikanaka mu maisha. Lakini première chose banaulizaka ba parents biko. Tena sana. Unaona? Ndio kwenye balanziaka deja. Pour que bakijua ke ni aba mtoto ndio shindikana au muzazi anafanya bibi napasha kuwa mimi mtoto ndio anashikana ndio mimi tunaweka hata Kongo. Mu ile gouvernement yetu na ile ko provincial ni kuangalia kwanza batu ile désordre yenye iko mwile gouvernance. Donc il est nani l'église catholique avait trouvé un mot yenye iko kabisa médiocrité. Manake médiocrité yenye iko mwile gestion ya province ni médiocrité moi yenye iko cruel inaturamener kuma crime parce que ça c'est vrai. Nani kama kuko ba chef bafanye kazi yao normalement tutafikia kwa ile niveau mkuu wa Gregor unaanza. Nitaka ongeza kingine kitu kadogo kwa ile mnasema ndugu. Je pense pour ma munene ni pour ma peuple. Banaita en anglais people but pour ma munene ni mind ni pensée ya peuple. Je pense wakati les Européens sont venus kulikuwa hiyo brainwash wanasema mkiingereza. Bali tulave ma cerveau. Donc ya kwanza si tout quoi pas comme Mshangali TV c'est pour éduquer le peuple, Dieu a changé ma façon de penser. Donc il y a kwanza ni comme je l'avais dit avant, tout la mouke, tout changer ma façon de penser parce que tu n'es pas même ta leadership ni ya mubaya. Au fait ni ya mubaya na ni vitu ya kushangaza. Mais j'appelle le peuple congolais tout changer ma façon de penser. Tout ce que na kamata ma décision du tout tu as et tunaangalia huyu mtu alisema hivi, huyu mtu alisema hivi, mais tu rééduquer le peuple, tu changer trajectoire kisha kuwaza. Na ingine ya pili juu ya kumaliza ni leadership. Démocratie c'est le pouvoir du peuple. Leo tunajiulizaka pays démocratique tunaitaka pays démocratique. Pays démocratique ya nini? Donc leadership inapaswa kuwa leadership yenye iko responsable. Et puis pour changer trajectoire ya nchi kama peuple tunachanger façon ya kuwaza avec communauté tunaenga nyumba ya mupya nchi yetu. La fondation doit être forte, donc tunapaswa créer leadership ya nguvu. Et puis yo leadership ndio ina take over, ndio ina kamata gouvernement na ndio ina conduire le peuple vers une prospérité. Parce que sans leadership, bila leadership, na bila pensée za muzuri za batu, et puis tunapaswa kuwa déterminé. Tu vois, l'ennemi du peuple iko trop fort, iko très organisé. Hakuna kitu itafanyika kama hii nchi bila peuple, bila organisation, bila changement ya mentalité. Vitu vya kushangaza sasa vile tu ndeze ndio sasa vile nasema kitu yote naanzia tu kukichwa ile bakubwa leadership yetu tuko nayo pale juu ile ikishakuwa faible vitu yote vinaanzia kule parce que kuko samo ya peuple nayo inaingia kama mambo desordre bakubwa banashimama. Unaona, angalia kwanza cause tulisema makoze vya vile leadership gisu nasema pala ife kazi yao mzuri batu biko banatumika abapokee hakuna makazi ile nayo ni chômage iko ya kukufa mtu ile nayo ni makoze zezinena tuma watu banakuwa banashinda balevi bajene banakuwa banashinda banakunywa banavuta banafanya wanapenda na itatokea next ni nini? Ah oui, bien sûr. Ni nini? Bien sûr. Bilitokea wapi? Hana kazi. Oui, bon, en fait, ce sont des éléments très basiques na je pense que zile éléments mbili zina couvrir kabisa l'essentiel ya makozi zenye zina créer insécurité kwetu. Parce que entre autres, chômage, ça que tunasema pale. Iko na madegaza mingi sana zinaweza fanyika parce que wazivete kama una pas faire na hauna mago mfuko tu loges le diable dans la poche, kitu ya kwanza ya kufanya ni kuessayer mpe kugombanisha maisha na unaenda au-delà ya ma limite ya benye binaweza fanyika. Mais tukianalyser mzuri par rapport na ma recherche zote tout ce qu'on fait ici et là, kuko watu wenye biko mu prison banakuwa libéré usiku abali mfungaka alifaa dega na huwa watu banamkamata banamfunga banamtia prison kisha usiku anatokaka anenda huwa watu
tena anarudia mule mprison. Mwenye alimulibere ni nani? Ni zamu peut-être wa prison. Na kama alimulibere ni jua nini? Atamkale bumago. Na kama atampatia bumago ni jua nini? Hakuna salaire. Hakuna salaire, c'est ça. Ndio kunafikia tena kwa ile point nani ya gouvernement ina fail. Yeah, mina kumbuka hii ni chaîne. Oui. Mina kumbuka zamani kulikuwaka bakubwa balikuwa banafungula batu mu prison Bukavu baenda banaiba. Sio nasikia mkubwa anakuambia petit maboro yangu iko wapi? C'est la même chose mimi pour l'instant. Najua na mimi nisema devant camera tulikuwa na Kisamori. Ule Samori ilifika mu niveau moya batu baliba bitu mu nani mu depot mu Bukavu mule msoko ya Kadudu bakenda bifijikia muka moya kule ile mais ça likuyaka pale akakuta bengine basoda balikia baisha iba mkubwa basoda na kamata masasi anasema maboro yangu jelo yatafuta sema pale moshero nona mu prison kuko bakubwa banaweza banatosha kabo peki tayari musoko ya Kadutu musoko ya Kadutu mkubwa komanda wa ile soko ye peki anambia basoda mwende bamtafuti chakula mnajua vile anaenda kwa banatafutia basoda banatrete ba mama mubaya juu ule soda bakimubeba kwa mkubwa mkubwa atamfa kitu juu yenjo alimutuma ili nilikuwa naiona mimi peke Bukavu ya mkubwa kisha yake napita njoo leo unatafuta sema na wewe niko lié ile yote iko lié kunini batu hakuna salaire batu habana franka na ndio maana ile madega ya vile iko napitikana et qui fait très mal c'est la police et l'armée mule mu police na mule mu armée muko batu benye mupeke wanaenda piller batu mu manyumba ndio maana saa nyingine mnakuwa mnakutana mnataka sema muarete hapa ba policier ba mwizi balikia iba mnafanya marche ilikuwa ilifika wakati mwa nani panzi ngambo ya Chidasa et autre chose batu yuko ma patrouille biko ntafuta arrêter manani ba voleur à main armée mais wala voleur à main armée benye biko na protéger ni ba policier biko na protéger ni ba soldats tous ces gens benye banakamatikaka muna bakamata na ile ma démonstration yenu manani ma show ilishakwa show munaonesha tu mlikamata na bainonza mnaanza kamata mnasingizia senyo mwaliwa watu mnabafani yeko exemplaire hakuna donc système judiciaire ko pourri nayo parce qu'il y a kuna enquête moi il entre mu cadre ya nani ya médiocrité c'est ça ma frontière haziko sécurisée. Quel est le rôle du gouvernement yeyote yenye a vraiment sécuriser ma frontière ya nchi yako avec ma présence à ma MONUSCO? Pour finir, mabito aussi yama comme rapport za ONU zenye zinaonesha kama ma mouvement zingine za barebel ziko financé par le gouvernement. Donc pour ma code ya leadership, inaonesha kama gouvernement sur place, gouvernement a PPRD. Monsieur le gouverneur, wenjo représentant wa PPRD mu Kivu. Mais tu es juriste, tu es de chez nous, et puis même na kuonesha kama muli échoué peuple. Parce que itakuwa na kuwa nye peke muna tafuta ku protéger peuple, na nye peke njo muko muna financer ma troupe comme M23. Moi je connais M23 très bien. Moi je n'ai rien à cacher, ni connais peuple qu'on en a marre. Ni bitu ya kurobe ni sami nona batu biko na chinjio kwetu. Personne abato abatumike. Nous on est ici à l'Occident, il faut tout mettre ma paix. C'est pas que nos inti ta quoi dirigé par seulement diaspora. Nous tunatoka mwinchi eko trop riche. Voilà, moi il est le cadre il est insécurité iko inafanyika pale. Il faut vraiment admettre kama gouvernement national sur l'étendue de la République yote iko le pays a feu à sang. Même leo isatko tunongea hapo watu tena balikufa Beni. Non, c'est trop. Tunajiconcentre kwanza kwa ile point ya tujikinge juu yenye inafanyika pale Bukavu parce que ça c'est vraiment inacceptable. Mais maintenant, malgré tout ce que l'on peut dire, quelles sont ma piste de solutions? Un interlocuteur intelligent, il va nous demander la question. Quelles sont les pistes de solutions que nous avons proposées? Quoi est le problème que nous avons toqué? J'aimerais lancer ce message à M. Guterres, qui est le président de l'ONU. Irmão, donc je disais que le pays du Congo não está a andar bem. Você está a pensar muito dinheiro a esse país para matar pessoas. Você está a dizer que esse não. We're calling a submit to you, all people who love the Congo. The country is not good. The country is in jeopardy. So we are calling upon all of you, people who love the country, to unite, to come with us so that we can change. I know you want to invest in Congo,
But you cannot be investing and watching genocide in Congress. You did not like genocide in Germany. You did not like Holocaust, but you are ignoring the killing of my people. Enough is enough. Donc, nilitasema hivi ke shida ya kwetu ni shida yenye inajulikana duniani mzima. Ndio maana nililanse hiyo message kwa president, kwa secrétaire général la ONU. Mais mimi nasema ni devoir yetu tu Congolais nous hii tunaanza hapa. Tuko batu benye nous sommes dédiés, tuko committed. C'est la patrie ou la mort. Regardez nos œuvres, regardez nos actions, tout à quoi déterminé, tout à dénoncer partout les actions du gouvernement, tout à dénoncer partout ce qui est en train de se passer chez nous, mais aussi nous sommes des éducateurs. Donc parmi ma solution, on a proposé, d'abord on a appelé, on a interpellé la communauté internationale. Ouais. Et puis, on a seulement que non, aussi, nous devons aussi utiliser nos têtes. Parmi ma solution, Dieu a essayé de résoudre les problèmes d'insécurité en général au Congo, et puis particulièrement au Sud Kivu. So, mkubwa Ben, wewe unawaza? Bo piste ziko za mingi parce que peuple kwanza najideliberaka yo peke nayo ingine nayo ni moya ya masolution. Kitu tumwa tu ningiomba na mimi nalia sana kushie bote ba Congolais ya kwanza tusichoki. Juu tukiungana pamoja mukila kitu kenye tunafanya inaweza kuwa mwae ya kutuma message. Tuangalie ba Sud Africain. Baliimba sana. Balikuwa wanaimba kila siku asubuhi kama magharibi. Balikuwa wanapiga makengele na kila saa, unaona? Na ile message lienda parce que ilikuwa kitu kenye mtu akikufa banaimbia. Mtu akikufa banagabula fasi yote, unaona? Baliimba sana. Ile ni nayo iko ingine piste mwenye ndenea sema ba musicien betu bebiko Bukavu kama mutemba tuna comprendre tunajua ki iko difficile kukua mu gouvernement sasa yenye tuko nayo. Ukipima kuimba unakuwa victime kesho unafanya nini, mais tufanye nini? Tujikaze na ile tunenia weza. Ba Kristo pia makanisa ba pasteur nabo biko na role moya kucheza pale, ndio mtashangala sasa. Pale ndio tutashangalia sasa yote na kwake. Leta pression moya kukufa mtu mbele Kabila alitupatia dauphin. Ouais. Malgré que atumupendi ni dauphin ok quand même il fait quelque chose. Mais ma église pale Bukavu nazo zinenia kwa zina. Unaona ke kukumbusha watu kila siku paangalike atuko safe na leadership yenye tuko nayo. Oui, niko très d'accord na wewe par rapport na ma église. Je pense que je dois aussi lancer un message très fort. Il y a supplication, ni requête na lomba tena na wasi sana CLC comité laïque ya catholique, s'il vous plaît. Hein? Mutusaidie ile pression mulitia ku niveau ya yulu, musichoke nyie njo matumaini yetu. Tuliona quand même ça que mkubwa Ben anasema hapa, tuliona tushen ilitingiza kabisa ule mwanzo Goliath, le fameux Joseph Kabila. Mulimtingiza mpaka kanome kama ni dauphin, kama ni requin, kama ni dauphin. Nani mwenye nayo? Mtu tu moyo hivi mwenye barachagula. Na ile pression tunabaomba ku niveau ya Bukavu, s'il vous plaît. Mimi nadhani CLC iko na branche Bukavu. Mtusaidie tena musensibiliser watu. Ça c'est par rapport na ile point on a sema ni ya maana sana. Point ya pili yenye mimi na proposer aussi. Aba ndugu yetu wa Poro. Si vitu ya kushangaza hivi. Ndugu yetu wa Poro. Moi lutte. Mungu mnafanya nini juu ya kumobiliser batu? Hii ma prophétie. Mna batu yuko wanakufa kila siku. Itafikia siku Mungu mnahubiri mkanisa hamna mtu. Mtahubiri biti. Est-ce que ba pasteur biko épargné na hii insécurité? Ba pasteur biko atu tunabapoteza mwa hii mabitu. Pourquoi mozi simama ku mazabau? C'est Pâques, c'est pas. Si yabaonaka hata kitu moi je dénonce ile mentalité muyachi. Ça c'est de la sorcellerie. Oui, c'est ça. Hamko mnaomba kitu. Arrêtez ces bêtises qu'on a kula tu machakumu ya watu, qu'on a kula tu mama nini ya watu. Bakwe bana ubiri, basikwe bana juu angalia. C'est trop. Mtu mwenye anakufa Congo, anaweza kuwa sote ko musulman, mais oui, anaweza kuwa ko catholique, wala ningia mwile communauté.
anaingia kama kanisa moja ya Bakristo pale protestant, Oui. ina eglise protestante. Oui. Niseme sa ule ni ndugu yako, sa vile pasteur na uko na mabrebi. Brebi yako mwe napoteza mtoto wako, wala brebi yako inakufa vraiment. Mais unakuya unanyamaza tout normal. Non, mais mobiliser les gens Mwenenda makanisa. pale munaomba C'est lionyesha exemple. alifa komba yake, Mungu anampokea. Non, ça ne va pas, ni naïveté, ni na exagéré, hein? Mkubwa Grégoire. Merci beaucoup. Kitu ingine ya maana ni kusema hivi. Moi je crois à l'impossible. Ça c'est l'amour de la patrie. On a beaucoup parlé, bakongomani muli tunalia hapa, tunakuwa bakombata, tunafanya nini. Et puis moi je suis toujours parmi ceux-là benye mina soma histoire sana. Mouvement yenye ilikuwa Afrique du Sud ya contre apartheid. Ni parce que batu balikuwa committed, batu balidi donné jusqu'à la fin. Mandela te disait que c'est la vie ou la mort. C'était la patrie ou la mort. Minona, il est esprit à tout nanayo. Hein? Parce qu'il y a les femmes comme les Mariam Makeba qui ont tout risqué. Les Winnie Mandela, les Oliva Tambo. Ukienda kuma histoire ya dunia ya batu mingi. Tous ceux-là qui se sont donnés pour leur peuple, Mahatma Gandhi, le Martin Luther King, tous ces gens-là, et comme mes frères l'ont dit là, les musiciens, ils jouent rôle à monene sana, coup destin à peuple. Les églises, mais église, tu sais quoi, mais église, tu as collecté, na quoi baris, na quoi. Et puis aussi, la majorité de nos gens, ils sont utilisés par le pouvoir. On a changé là vraiment, les musiciens, le fait que, abaïmbete, na bafanye album, tous ils sont devenus des mouvanciers. Make mwinchi kwa kama hauna kazi il faut seulement être mouvancier juu à sortir. C'est pas possible, ni vitu ya kushangaza sana. Unakula franga ya un gouvernement iko corrompu kwa yo peki. Sanguinaire. Unanyamaza. So unakula ile franga wewe unanyamaza. Hautasema kitu unasababu kile franga unakamata inende naongeza ile mediocrité tuko tunasema. Oui, ile mashomaji tuko tunasema. Un jour unakula ile franga mais nawe famille yako haiko safe. Non, jamais. Un jour quelqu'un takia na kuua na kuvioler, biote bien napenda parce que hana kazi. Batu banasabu ki unazane unakula. Nje vile bazee mon père disait ndege ya mulomo mrefu lizaneaka iko na jikuna kumbi iko na jikokota butumbutumbu. Utakula franga mtu vile juu Claude abakite na mwaka kesho. Artiste ya Bukavu tunajuana. Hakuna artiste musicien mwenye atasema hayo James atuyoane. Tuko wapiri, tuko wa master. Tunaweza ambiana kweli. Est-ce que ensemble tunaweza transformer Bukavu ikuwe Soweto? Oui. Tunaweza changer tukura tourner mubarabara freedom is coming. Hapana ni mabêtise toko voter n'importe quoi yenye chala mwana nenda na hivi. J'en appelle kwa artiste. Ba fanatique. Ba fanatique ya Real Madrid, hein? C'est quoi ça? Soyons des fanatiques de la patrie. D'abord. Quoi responsable ya vitu angalia gisi mbele nani angalia vie mwenye tunakomala tunamwona shibote banamupiga masasi pale ku Fer Rouge. Atuye bilishashikia. Kuna enquête mwa vie kiki anakufa inaishia pale. Mtoto anapotea balipiga mtu mwa masasi hapa juu. Ça c'est mon père. Na bitu biko binaenda katu kila siku binapotea atuye kulikuwa même gouverneur sijue mtu corriger atone message ya gouverneur na hata ikuwe a compatir hata na batu yake hata ikuwe. Est-ce que ça il a besoin de message? Je vous jure que gouverneur angeko kuna souci ya ile inchi gisi tu mnamuona pale mtu mweko na souci ya ile inchi anapaswa na kamwili kakuisha sai tu magumu ziko mwele province ni za mingi. Oui c'est ça. Mais angalia gisi jamais kuna galere Kinshasa iko na voyager ma première classe iko na fanya nini ingekuwa jamais kuna souci ya hii province alipaswa kuna kuwa mu patrouille za usiku. Oui. Halezi kuna lala gisi kuna sinzia. Parce qu'on avait des gouverneurs balikuwa na souci angali ki mwando Simba. Hein? Alituletea sécurité moya hakuna blague. Hakuna blague, on les a vus comme ça. Manake bidi tout tunabambia c'est pas à dire que ni mabitu yuko magique. Et puis encore ce ne sont pas des choses qui coûtent extrêmement cher. Atu alombe tena sema kamate mabunduki mwanze pigana na molete tena tufe tena nyingine vita ya mabunduki no. Congolais tushakufa ba mingi. Na kila mort ya mtu mwa ni mort ya plus ya trop. Donc nous avons des solutions zenye zinatukuter $0 en termes ya perte ya mwele cadre ya kusema kama shie tunajiexposer kukufa. Donc tunabambia comment kudéfier le gouvernement. Pourquoi munga nalipa ma taxe juu ya nini? Why? Hein? Soyons sérieux. Munga nalipa ma taxe juu ya nini?
Njo ile vraiment. Mkubwa mimi ni vya kushangaza. Ni vya Peut-être kushangaza. nyinyi mshatembea mnaweza yua. Ndio vinaweza pitikana mkadre ya vile. Tujiunge mkono, tutrace histoire ya hii nchi et puis tukamate trajectoire ya mzuri et puis l'histoire se rappellera de nous. Sinon ni vitu ya kusahabu tu. Papa Ben, si wewe unawaza par rapport na ile situation? Non, njo vile tu en tout cas ndakuwa na insiste kila siku ke haiko vitu viviko personnel, ni juu ya toute la nation congolaise na future yetu, future ya batoto yetu. Malgré que tunaikala hapa Bulaya, tunapenda tutukue na shi kwetu. Ah oui, bien sûr. Mjue, atupendaki, tunapenda turudie kule kwetu. Ah oui, bien na sûr. tujikaze vraiment, haiko kukosa dawa, haiko kunini, njo vile vitu vinapasha kuwa. Batu yetu ya Kongo tusiko tunadefendre vitu vyenye munaona nyi peke munajua. Dernier exemple yangu ndenia donné hapa, j'ai vu publication moi ku Facebook, mtu anaambia Claude Nyamugabo. na MSC mwanaweza defendre au munakuwa bakosa adabu, munakuwa hivi. Ule mtu kona defendre Claude Nyamugabo, mimi namjua anatumikaka pale pale kwa Nyamugabo. Lakini batoto yake abana makuta ya masomo. Yepe ukiangalia termine yake anateseka. Sasa unajiuliza uko napatia umutu una nje wanasema sioni unamubeba kumgongo juu ya nini uko nakula kinywe na kauka wepe kiko uko na njala mko nasema mko mnasema jimu mko kule wepe uko tumika ku gouvernorat Bien ça. Message yangu ya mwisho, je voulais un peu m'adresser à la diaspora congolaise. Cette lutte nous appartient parce que nous vivons dans d'autres pays et nous sommes victimes directes ya médiocrité yenye kunafanyika kwetu. Mko mnaona kisi ba Congolais tuko tunakuwa torturé. Mtu unaanza kapita ku frontière même si kuna madocuments zinenea, bakiona tuko Congolais directement bana kufatililia. Pourquoi? Parce que au pays ça ne va pas. Mumanchi zenye zinaendeka on n'ose pas faire ça. Hivi yuko na biko mnafanyika Angola kama wanatutesa. La fois passée Congo Brazzaville tupiga mbaya sana. Tukifika Rwanda hapa hivi hakuna tena heshima, hakuna hata nini. Hivi yenye biko vinafanyika ni juu ya nini? On n'a pas de dirigeants. So ima bêtise ma arguments zenu zenye zina maana za kuwa natafuta soutenir que ça va et on a un président, on a arrêté ça. Parce que muko ba victime mupende musipopenda. On ne peut pas oser toucher un Rwandais. Ba mufanye Rwandais bile benye wanafanya ba Congolais Congo Brazzaville. Rwanda les types là mwenye kuna pie kwetu atasimama ile inchi atatuma jeshi pale zitapapiga mubaya. Na kama habifanye atakata ma relation diplomatique. Direct. Na kuniveau ya Bukavu parce que topic ya leo ilikuwa juu ya ile tujikinge. Celui que vous voyez là, Claude Nyamugabo. Vous voyez Joseph Kabila. Et pourtant, si vous tournez, Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage. J'en appelle qu'il y ait aussi des chansons Nyamugabo dégage, dégage. Parce que Hana Zamiri, elle peut se démissionner de lui-même. Comme on va te dire qu'on a coupé, elle peut se. Lakini ulifata nani discours yake ya bilan yake ya mwisho. Angaliki anapata courage ya kujivanter. Tumuletele mama Haiti. Prochainement si kutene kuna discours munaletele mama Haiti yote munetia pale. Lakini hana haya kuna zikula mifupa ya watu mu makaburi, haizi angaikia mama Haiti. Bon, voilà, merci beaucoup par rapport à ma contribution au niveau. Espérons que batu kwetu na partout au monde monatufata. Nous sommes très ouverts. On n'est pas dépositaire de la vérité. Tout très ouvert comme ma critique. Amenez vos critiques. Tout à quoi vraiment prêt pour vous prendre en considération. Oui. Avec des émissions qui vont suivre. Vous allez voir des améliorations par rapport à ma critique que je vous ai apportée. Et donc, comprenez que Haushangale TV ni jicho lako, sikio lako, nakio.